جو کام وزیر اعظم کے کرنے کا تھا، یہ بہت باریک نقطہ ہے بابو، یہ سمجھنے کی کوشش کرو. وہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں. بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے 2 طبی معائنے تھے، تو گراؤنڈ میں یہ لکھا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر جج صاحبان نے خود سے ہی یہ ازیوم کر لیا کہ قیدی کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اس حوالے سے انہوں نے گراؤنڈ میں یہ لکھا کہ جو جج صاحبان ہیں وہ میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوتے. کیا حکومت واضح کہہ رہی ہے کہ جب تک آپ ہماری نظر ثانی کو سن نہیں لیتے اس وقت تک آپ کا حکم جو ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر ہسپتال منتقل کریں، وہ عمل درآمد روک دیا جائے؟ جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے جو گزشتہ روز جاری ہوا، جس میں پرٹیکولرلی 2 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی، وہ اپنی جگہ فیلڈ میں موجود ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں آسان اردو میں کہ معزز عدالت کا جو فیصلہ تھا ریٹن آرڈر، جس پہ ہم نے کل گفتگو کی تھی، جس میں عدالت عظمیٰ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ 48 گھنٹوں کے اندر بانی تحریک انصاف کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے، وہ آرڈر ایز اٹ از ایگزسٹ کرتا ہے اینڈ اتھارٹیز آر باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ ڈیسیژن. جی ہاں، بالکل درست سمجھے ہیں. عدالتی زبان میں اور روزمرہ کا جو ایک مجوزہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہی ہے. عدالت کا ایک فیصلہ آیا، 48 گھنٹے میں سابق وزیراعظم کو ہسپتال منتقل کرنا ہے. آئین کے مطابق حکومت اس فیصلے کو ماننے کی پابند ہے، تو اس فیصلے کو ریورس بھی صرف عدالت ہی کر سکتی ہے. کوئی درخواست دائر ہونے سے اس فیصلے کی جو حتمیت ہے یا ان فیلڈ وہ فیصلہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر. نصرت جاوید ہمارے ساتھ ہیں، وسیم ملک ہمارے سینئر رپورٹر ہیں کورٹ کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. نصرت جاوید صاحب، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بانی تحریک انصاف کے حوالے سے جو ایک بڑا فیصلہ تھا جس میں ہم نے گفتگو بھی کی تھی، ایک بڑا ریلیف تھا کہ میڈیکل بورڈ کی سبمیشن پر عدالت میں جو نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کو شفا ہاسپٹل منتقل کر دیا جائے، پھر اس کا ریٹن آرڈر بھی آ گیا. وسیم ملک نے اس ریٹن آرڈر پر ہمیں تفصیلی بریف بھی کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ شاید اگر میں غلط نہیں ہوں کہ 48 گھنٹوں میں بانی تحریک کو ہاسپٹل منتقل کیا جائے گا. آخری سیگمنٹ کی بریک کے دوران وزیر قانون صاحب کا ایک ویڈیو ریکارڈڈ پیغام نشر ہوا جس پر ہم نے پھر گفتگو کی. وہ یہ تھا کہ وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، نظر ثانی کی اپیل دائر کریں گے. نظر ثانی کی اپیل یار فرق ہے نا، چلیں وہ نظر ثانی کی جو اپیل ہے وہ دائر کر دی گئی تھی. وسیم ملک صاحب، اس میں حکومت نے پوزیشن کیا لی ہے، ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیے، بہت شکریہ. جو حکومت کے اس نظر ثانی درخواست کے گراؤنڈز ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہیں، جو کہ پھر ساری باقی گراؤنڈز ان کے ارد گرد گھومتے ہیں. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پریزن رول کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا. ساتھ آئین کے آرٹیکل 10 کے حوالے سے سمجھتی ہے کہ حکومت کو منصفانہ حق سماعت نہیں ملا، اور جو ایک عدالتی ڈیو پروسیجر ہے اس کو بھی فالو نہیں کیا گیا. اگر میں اس کو تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں تو حکومت نے اپنی اس نظر ثانی درخواست میں لکھا ہے کہ جو پریزن رول 1978 ہے اور اس کا پھر پرٹیکولرلی رول 197 ہے، وہ کسی بھی قیدی کے ہسپتال کی منتقلی کا طریقہ کار جو ہے واضح طور پر بتاتا ہے. پھر انہوں نے نیچے اس کا سارا پروسیجر لکھا کہ جس میں اختیار جو ہے وہ حکومت کا، پھر اس کے بعد آئی جی جیل خانہ جات کا، اور اس کے بعد سپریڈنٹ جیل کا ہوتا ہے، جو بھی جیل ہو. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے گزشتہ روز رپورٹ کیا تھا کہ جو گزشتہ روز کا فیصلہ تھا تحریری فیصلے میں، وہ اس کا جو زیادہ سبسٹنس تھا وہ آرٹیکل 9 کے ارد گرد گھوم رہا تھا، جہاں کسی بھی قیدی کی چاہے صحت ہو، زندگی ہو، وقار ہو یا سلامتی، اس کے تحفظ کے لیے عدالت نے کہا کہ عدالت بھی، حکومت بھی اور ریاست بھی اس کو آئینی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. تو آج اس کے خلاف جو نظر ثانی اپیل دائر ہوئی ہے اس میں آئین کا آرٹیکل 10 اس کا حوالہ دیا گیا ہے. حکومت کہتی ہے چونکہ یہ کیس پہلی مرتبہ سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا، اسی لیے جو ہمارے لا افسران ہیں ان کے تھرو حکومت کو باقاعدہ نوٹس جاری نہیں کیا گیا، اور پھر درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا نقطہ وہ بھی طے نہیں ہوا. اور پھر پہلی نظر میں ہی جو سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کی رپورٹ تھی، جس کو ہم نے رپورٹ بھی کیا تھا، جس میں 1 اگست اور 10 اگست کے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے 2 طبی معائنے تھے، تو گراؤنڈ میں یہ لکھا ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر جج صاحبان نے خود سے ہی یہ ازیوم کر لیا کہ قیدی کی جو صحت ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے. اس حوالے سے انہوں نے گراؤنڈ میں یہ لکھا کہ جو جج صاحبان ہیں وہ میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہوتے. انہیں اگر کچھ ایسا کرنا بھی تھا تو وہ کسی میڈیکل بورڈ کو پہلے تشکیل دیتے، اور ان کی رائے کے مطابق اگر پھر ضروری سمجھا جاتا تو پھر ان کی ہسپتال منتقلی سابق وزیر اعظم کی ہونی چاہیے تھی.
پھر وہ یہ بھی اپنے نظر ثانی درخواست میں لکھتے ہیں کہ سنگین صورتحال یا کوئی میٹر آف ارجنسی یا ایمرجنسی نہیں تھی اس معاملے میں. حالانکہ وہ اپنی ہی رپورٹ میں آج کی نظر ثانی درخواست میں بھی اپنی رپورٹ کا حوالہ دے کر حکومت یہ لکھتی ہے کہ میڈیکل رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم کی صحت مسلسل گر ضرور رہی تھی جس کا علاج معالجہ بھی جاری تھا، مگر اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ وہ شدید بگڑ چکی تھی جس کی بنیاد پر یہ عدالتی فیصلہ جو ہے وہ آنا چاہیے تھا. اور پھر اس کے بعد ایک اور اس میں گراؤنڈ جو ہے وہ بھی لیا گیا اور کہا گیا کہ چونکہ یہ ایک انٹرم ریلیف ہے یعنی عبوری حکم نامہ ہے، ابھی یہ درخواست زیر التوا ہے اور اس پر کوئی فائنل ججمنٹ نہیں آیا، تو عدالتیں انٹرم ریلیف میں الٹیمیٹ ریلیف یعنی کہ جو درخواست گزار حتمی نوعیت کا ریلیف مانگ رہے تھے وہ دے دیا گیا ہے. لہٰذا ان گراؤنڈز پر انہوں نے کہا ہے کہ اس فیصلے کو نظر ثانی کیا. کوئی اس میں تو بھائی بالکل یہ ہمارے پاس اتنا موٹا غالباً 27 صفحے ہیں یہ ہے حکومت کی نظر ثانی کی اپیل. میں نے اپنے طور پر پڑھنے کی کوشش کی جلدی کیونکہ کوئی تھوڑا سا کچھ مسائل تھے وہاں پھنسا ہوا تھا. ایک عام آدمی جو ہے نا وہ یہ مطلب میرے جیسا جو بالکل قانون سے نابلد شخص ہو وہ یہ جانتا ہے کہ اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو عام طور پر اس کے خلاف اپیل کی جاتی ہے اور اپیل کرتے ہوئے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جی فی الحال اس حکم پر عمل درآمد روکا جائے. آپ اتنے عرصے سے سپریم کورٹ کور کر رہے ہیں، آپ کی یقیناً وکلا سے بھی بات ہوئی ہوگی. کیا یہ نظر ثانی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کیا واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے؟ مجھے کہیں نظر نہیں آیا چونکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ کاپیز اس کی ملی ہیں یعنی پہلے. کیا حکومت واضح کہہ رہی ہے کہ جب تک آپ ہماری نظر ثانی کو سن نہیں لیتے اس وقت تک آپ کا حکم جو ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر ہسپتال منتقل کریں وہ عمل درآمد روک دیا جائے؟ دیکھیے اس میں نصرت صاحب دو چیزیں ہیں. ایک تو جب کسی بھی فیصلے کے خلاف نظر ثانی یا اگر کسی میں انٹرا کورٹ اپیل کا حق ہوتا ہے تو یہ دونوں اپیلیں جب دائر کی جاتی ہیں تو اس کا عدالتی زبان میں مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ اس فیصلے کو ریورس کریں، یعنی یہ فیصلہ اس میں کوئی سکم ہے، کوئی لوپ ہولز ہیں. مگر جہاں تک سپریم کورٹ کے فیصلے کا تعلق ہے جو گزشتہ روز جاری ہوا جس میں پرٹیکولرلی 2 دن کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ اپنی جگہ فیلڈ میں موجود ہے. عموماً ہوتا ایسا ہے کہ جب نظر ثانی یا انٹرا کورٹ اپیل دائر ہوتی ہے تو جب تک عدالت خود اپنے فیصلے کو ریورس نہ کر لے، نظر ثانی صرف دائر کر لینا، چونکہ ابھی صرف یہ دائر ہوئی ہے، اس پر نمبر نہیں لگا، سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی. بعض اوقات تو کئی ایسے مقدمات ہیں جن میں نظر ثانی یا انٹرا کورٹ اپیل جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہونے یا اس پر فیصلہ ہونے کو مہینوں لگ جاتے ہیں. تو جب تک یہ عدالت سنتی نہیں ہے اور اپنے فیصلے سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر لیتی تب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ ان فیلڈ ہے اور اب یہ حکومت پر ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرتی ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں آسان اردو میں کہ معزز عدالت کا جو فیصلہ تھا ریٹن آرڈر جس پہ ہم نے کل گفتگو کی تھی جس میں عدالت عظمیٰ نے واضح طور پہ کہا تھا کہ 48 گھنٹوں کے اندر بانی تحریک انصاف کو شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے، وہ آرڈر ایز اٹ از ایگزسٹ کرتا ہے اینڈ اتھارٹیز آر باؤنڈ ٹو امپلیمنٹ دیٹ ڈیسیژن. جی ہاں بالکل درست سمجھے ہیں. عدالتی زبان میں اور روزمرہ کا جو ایک مجوزہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہی ہے. اچھا ایک کنفیوژن میں آپ دونوں سے، وسیم بھائی آپ سے بھی، نصرت صاحب آپ سے بھی، یہ جو بوکھلاہٹ ہے حکومت کی کہ آپ دیکھیں نا آپ وہ نوٹس نہیں ہوا تو بھئی آپ نہ جاتے، آپ کل کورٹ میں حاضر ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو نوٹس ہو گیا. آپ بطور لا آفیسر 2 لوگ وہاں موجود تھے، آپ نے بنیادی نقطہ کہ کوئی بھی جیل کا قیدی ایز پر جیل مینول اینڈ جیل رول وہ سرکاری ہاسپٹل میں جائے گا، یہ اس دن سماعت میں نہیں اٹھایا گیا وسیم بھائی. پھر کل ایک ریکارڈڈ ویڈیو کلپ وزیر قانون کا نصرت جاوید صاحب چلایا گیا تمام ٹی وی چینلز کے اوپر جس میں وزیر قانون، پاکستان کے وزیر قانون، وہ بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں، میں نے ان کو 2-3 دفعہ کورٹ میں جرا کرتے سنا ہے، وہ بھی یہ اسٹیبلش کرنے میں ناکام رہے کہ ہم کیوں تیار نہیں تھے جب عدالت فیصلہ سنا رہی تھی کہ عدالت کو کنونس کرتے بینچ کو کہ بھائی یہ جو فیصلہ ہے وہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں جائیں گے، وہ جانا بھی ہوا تو سرکاری ہاسپٹل میں جائیں گے. اور دوسرا یہ مدعا جو آپ نے آج پڑھ کے سنایا نصرت جاوید کے پاس جو یہ آرڈر ہے ریویو پٹیشن ہے، کل وزیر قانون نے اس بات کو بھی عوام کے سامنے واضح نہیں کیا
کہ جو بینچ ہے اس نے ایک انیشیل بورڈ جو کہ اڈیالہ جیل کا تھا اس کی ریکمنڈیشن پر فیصلہ سنا دیا، اور آج جو ہے وہ جو پٹیشن نصرت صاحب کے پاس ہے اس میں 10 اعتراضات ہیں جو آپ نے گنوا دیے. تو یہ بکھلاہٹ کا شکار کیوں ہے گورنمنٹ؟ اچھا دیکھیے، جو وزیر قانون صاحب کے سٹیٹمنٹ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، obvious ہے کہ جب آپ کوئی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب عدالتی کوئی دستاویز یا کوئی پٹیشن دائر کرتے ہیں، تو اس میں اب زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں شامل کی جاتی ہیں، نکالی جاتی ہیں، مگر جو جن گراؤنڈز پر یہ نظر ثانی دائر کی گئی ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ سب اس 7 صفحات کا وہ فیصلہ جو گزشتہ روز تحریری فیصلہ جاری ہوا جس کو ہم نے رپورٹ کیا، وہ سب اس کا حصہ ہے. اور پھر میرے پاس یہ نوٹس پڑے ہیں جو گزشتہ روز کی پوری ہیئرنگ تھی، اس میں بھی جب لا افسران نے یہ کہا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نوٹس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسری سائیڈ آئے، اپنا موقف دے یا اپنے جواب کو تیار کرے، یا پھر کوئی اگر ان کے پاس پٹیشنز کی کاپی نہیں ہے تو وہ مل جائیں. تو کل انہوں نے سماعت میں ایک تو بھرپور حصہ لیا، اور پھر جب یہ اعتراض اٹھایا تو جج صاحبان نے کہا کہ نوٹس آپ کو ہم ابھی موصول کرا دیتے ہیں. اور عموماً عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ فوری طور پر اگر کوئی میٹر آف ایمرجنسی ہو تو نوٹس کمرہ عدالت میں ویو کروا دیا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ نوٹس آپ کو موصول ہو چکا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے تو تمام جو چاہے وہ عدالتی آبزرویشن تھی یا پھر عزیر بھنڈاری صاحب کے دلائل تھے اس پہ اعتراضات بھی کیے ہیں اور اپنا موقف بھی سامنے رکھا ہے. تو اس سے نصرت صاحب ایک چیز بتا دیں وسیم کیوں ہوتے ہیں کہ یہ جو کنڈکٹ ہے کنفیوژن والا، میرے بھائی خدا کا واسطہ ہے، مجھے حکومت کے کنفیوژن میرا ایشو نہیں ہے، وہ میرا درد سر نہیں ہے. اچھا، مجھے یہ ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کیا سمجھے. اس نے پہلے مجھے کلیئر کر دیا کہ نظر ثانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہاسپٹل منتقل تو نہیں. آپ کو ہر صورت میں جو ہے ابھی تک کی جو صورتحال جب ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آرڈر یہ نظر ثانی کی درخواست کے باوجود اپنی جگہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہی بات ہے نا وسیم؟ جی ہاں بالکل. جی. اچھا، اب اس حوالے سے میں ایک اور بات دیکھو، ہم لوگوں کو یہ میرا بھائی عدنان نے چونکہ لا پڑھا ہوا ہے تو یہ لا کے حوالے سے یہ لیگل پوائنٹ اٹھاتے ہیں. مجھے گلی محلے اور تھڑے کے آدمی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، میرے عام آدمی سے میں نے گفتگو کرنی ہے کہ اس کے ذہن میں کیا کھچڑی پک رہی ہے. بہت سے لوگوں سے میری گفتگو ہوئی، عام آدمی سے لے کر کافی پڑھے لکھے لوگ. وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کیا کل کا جو ہم نے جو فیصلہ پڑھا تھا وہ یہ کہتا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو ہر صورت آئندہ پیشی جو کہ 16 ستمبر مقرر ہے، ہر صورت میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، ہسپتال میں رکھا جائے گا 16 ستمبر تک. یا ایک اور ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ میڈیکل بورڈ بنتا ہے. میڈیکل بورڈ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی، ہم یہ چیزیں جو نشاندہی کی ہے عدالت نے، عدالت عالیہ نے، ہم اس کا دیکھتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں. اس میں جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ ہے سٹی اینجیوگرافی. اب یہ اینجیوگرافی جو عمل ہوتا ہے اس میں آپ کے جسم کو ڈالتے ہیں چاہے کوئی چیز، اور پھر آپ کو ایک مشین کے نیچے یوں گزارا جاتا ہے اور اس کا رزلٹ وہیں کھڑے کھڑے آپ کو مل جاتا ہے. فرض کریں میں ایک جو عام آدمیوں نے مجھے پوچھا اور میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، بلکہ عدنان بھی اس کا جواب دینا چاہے ایز اے لا اسٹوڈنٹ تو میں مشکور ہوں گا عام آدمی کی حوالے سے. فرض کریں کہ حکومت جو ہے وہ آج رات انہیں لے جاتی ہے، ایک میڈیکل بورڈ بنتا ہے، کل جو ہے وہ ان کا وہ ہو جاتا ہے وہ سٹی اینجیوگرافی بھی، اور اس کے بعد ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ جی اینجیو ہو گئی ہے، ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے دل کو نظر بظاہر کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. البتہ بلڈ پریشر کے حوالے سے ہم یہ شاید ادویات تبدیل کر رہے ہیں یا ان کی ڈوز بڑھا رہے ہیں. تو اس کے بعد اب یہ انڈور پیشنٹ نہیں رہے ہیں، یہ آؤٹ ڈور پیشنٹ رہے ہیں، یہ ان کو جیل لے جائیں واپس اور ٹھیک ہے ان کے اوپر. نہیں، میرا خیال میں جو وسیم نے سر بڑا کلیئرلی ایک بات بتائی، ایک پریسیڈنٹ آف کورٹ کی جو بات ہو رہی ہے نا کہ فیصلہ آ گیا نصرت صاحب،
अब उस पे इम्प्लीमेंट 48 घंटों का। आप जो जवाब पेश कर रहे हैं कि वो आए, देखिए, मैं अगर आप जवाब मुझे इजाजत- नहीं पेश कर रहा, मैं इम्कान की बात कर रहा हूँ। चले उसको इम्कान यार ये करें। लोग कह रहे हैं ना, अनपढ़ आदमी तुम्हारी तरह उसने एलएलबी नहीं किया यार, वो बदनसीब आदमी है, आपने एलएलएम बल्कि कर रखा है, मुझे माफ कर दे। हाँ पीछे चले जाते। वो जो बदनसीब आदमी जो मेरी तरह जाहिल है, मुझे नहीं पता। चले वसीम आप प्लीज, आप मुझे प्लीज इसका जवाब दो कि क्या आपकी इंटरप्रिटेशन। सर देखिए, इस तमाम तर सवालात के जवाब जो है उस 7 सफ़ात के तहरीरी हुक्मनामे में वाज़े तौर पर दर्ज हैं। आसान अल्फाज में अदालत का एक फैसला आया, 48 घंटे में साबिक वज़ीर आज़म को अस्पताल मुंतकिल करना है। आइन के मुताबिक हुकूमत उस फैसले को मानने की पाबंद है, तो उस फैसले को रिवर्स भी सिर्फ अदालत ही कर सकती है। कोई दरखास्त दायर होने से उस फैसले की जो हतमियत है या इन फील्ड वो फैसला है वो खत्म नहीं हो सकता। जो दूसरी सिचुएशन आपने बताई, नहीं उससे पहले नुसरत साहब ने एक और नुकता उठाया इम्प्लीमेंटेशन का, कि वो इम्प्लीमेंटेशन फिर होगा। यार इम्प्लीमेंटेशन हो गई ना, ले गए अस्पताल, क्या हो गया यार। मैं जो बात कह रहा हूँ, जो आम आदमी जो है पूछ चलें, रहा आप है, बता दें। समझने की ठीक। कोशिश करें ठीक है। कि लोग कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि 16 सितंबर से पहले तक इन्हें हर सूरत आप चले आइंदा वो जवाब दे रहे हैं ना वसीम साहब। यार बात तो सुन लो ना, फिर वही आम आदमी जो जानना चाह रहा होता है ना, प्लीज हमें वसीम को इसलिए तकलीफ देते हैं, अब मैं और तुम तो अदालतों में नहीं जाते हैं ना, ठीक है। तो वो ले जाएं, अदालती हुक्म की तामील हो गई, मेडिकल बोर्ड ने उनका मुआयना भी कर लिया, उनकी सिटी एंजियोग्राफी भी हो गई, और उसके बाद वो 2 दिन रखने के बाद कहें कि जी अब तो ये आउट पेशेंट हैं, इनको अस्पताल में रखने की हमें जरूरत नहीं है। देखिए, अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में ये तमाम रास्ते जो हैं वो खुले रखे हैं। देखा ना? हुकूमत को भी कहा गया है, Thank you very पीटीआई much. को भी कहा गया है कि आप किसी भी हवाले से रजू कर सकते हैं, फिर साथ मेडिकल की रिपोर्ट्स भी मांगी हैं। तो जिस सूरत हाल को आप बयान कर रहे हैं, अगर ऐसा होता है और उस दौरान मेडिकल बोर्ड ये समझता है कि अब इन्हें वापस अडयाला जेल भेजने की जरूरत है, तो वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को एक मुतफरिक दरखास्त के जरिए इसी अदालत में पेश करेंगे। बेंच को इत्माद में लेकर अदालत ही फिर ये फैसला कर देगी कि आप इन्हें वापस ले जाइए। ठीक है, इन दिस इंटरप्रिटेशन बानी तहरीक को लाना तो फिर भी है ना सर आपने। यार लाने पे तो बहस ही नहीं हो रही ना यार, आप कह रहे हैं कि आ रहे हैं, खुदा का आप कह रहे हैं कि लाया जा रहा है, क्योंकि नहीं मैं यहाँ पे प्लीज मुझे एक मौका दें, really sorry. एक मौका दें दोनों, क्योंकि हुकूमती हल्के ये समझते हैं, और खुद इनकी वसीम की भी शायद कुछ वकला से बात हुई हो, वो कहते हैं कि हमने रिव्यू पिटिशन डाल दी तो हम उस फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन के पाबंद नहीं है। ये वो हुकूमती साइड के वकला से। मैंने किसी से ऑन द रिकॉर्ड ये बात नहीं सुनी है। हम तो हुकूमती मौक़िफ़ वो मानेंगे सर जो जैसे जो अताउल्लाह तारड़ साहब ने कहा, उन साहब ने कहा जी कि हर सूरत तामील होगी, कौन कहता है तामील नहीं होगी। तो मैं जो बात जो वसीम से मैं जानना चाह रहा था, उसने उसको क्लियर कर दिया कि वो उसके अंदर ही जो कल जो फैसला आया है उसमें वो कहें कि जी सर ये तफसीली मेडिकल रिपोर्ट है, ये हम इतने बजे इस तारीख को लेकर गए थे और इनका सिटी एंजियोग्राफी भी हो गई, बाकी टेस्ट भी सर दोबारा हो गए, और डॉक्टरों ने ये कहा है कि ठीक है ही डजंट नीड हॉस्पिटलाइजेशन, लेकिन उन पे ये दवाइयां इस्तेमाल होती रहें। वो ये इस्तदार लेकर कोर्ट जाएंगे और शायद फिर 16 सितंबर से पहले उन्हें वापस ले जाए। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था, जो यही बात हमें वसीम ने समझा। anyway, बहुत शुक्रिया वसीम भाई वक्त देने का। उसी साइड से कुछ मुफक्किर और कुछ वकला ये समझते हैं कि जो आपने पहला सवाल पूछा था कि नजरसानी की अपील दायर कर दी हमने दाखिले कोर्ट, तो अब हम उस पर इम्प्लीमेंटेशन के पाबंद नहीं है। अब आई डोंट नो कि वो किस पॉइंट पर इस आर्गूमेंट को लेते हैं। एक ब्रेक नाजरीन। जी नाज़रीन वेलकम बैक। मेरे साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई अपोजिशन रहनुमाओं से, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट और दीगर जो अपोजिशन की जमातों के रहनुमाओं हैं उनसे मुलाकात हुई, जिसका अलामिया भी है, उसमें हम बात भी करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नुकता था जो हम जिक्र पिछले सेगमेंट में कर रहे थे, बानी तहरीक की जो अदालत की जानिब से रिलीफ दिया गया कि उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में लिया जाए, बिलावल साहब ने कहा कि ये एक अच्छा फैसला है और ये अदालत की बजाय अगर हुकूमत करती तो ज़्यादा अच्छा होता। भाई मैं आपको याद होगा मैंने कल अपना हवाला दिया था, जिसने आपको अपनी खुशकिस्मती समझा कि मैं ये बेचारा बदनसीब जो हूँ वो ब्लड प्रेशर का मरीज। हाँ। मैंने उसी वक्त कहा कि यार अगर मेरे जैसा जाहिल आदमी सिर्फ जाती तजर्बे की बुनियाद पर कि बदकिस्मती से मैं कम से कम 2 वही अद्वियात खा रहा हूँ जो कि वो जो रिपोर्ट थी उसमें थी, रिकमेंड की गई थी। हाँ। और मेरे दिल के जो हैं वो को देखने के लिए स्ट्रेस टेस्ट हुआ था और एको टेस्ट हुआ था, लेकिन मेरे लिए
डॉक्टर्स ने सिटी एंजियोग्राफी रिकमेंड नहीं की थी। ठीक है। तो मैंने बिल्कुल जाती तजुर्बे को ज़हन में रखते हुए मैं तुम्हें दोबारा ये बात करता हूँ कि हम लोग जब टीवी पे बैठते हैं ना तो हम हर फन मौला होते हैं ना, हर चीज़ पे यकता होते हैं, हमसे ज़्यादा आलम ही कोई नहीं होता किसी भी चीज़ में। हाँ। हर मौके की गज़ल हमें ज़रूर ज़बानी याद होती है। तो मैं अगर हुकूमत होता तो कल मेरे जो लॉ ऑफिसर्स वहाँ पे गए हुए थे, जैसे ही पूछती अदालत कहता सर हम लोगों ने ये जो रिपोर्ट्स आई हैं 10 तारीख और यकम को, इस पर बहुत गौर किया है और उसकी रोशनी में हमने फैसला किया है, हमने कि जी हम बानी तहरीक इंसाफ को अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं और वो पिम्स में होंगे, और हम ये भी अहले खाना को ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो अपनी कोई बहन जो है रिकमेंड कर दें, और साथ में इनकी पसंद के डॉक्टर्स अगर शिफा के भी हैं तो वो भी कर दें, तो उन पर मुश्तमिल एक मुश्तरका बोर्ड हो, और ठीक है वो उसके बाद करके तो आपकी लिए वो रिपोर्ट एक तैयार कर दी जाए। उस सूरत हाल में हुकूमत अपर एंड पे होती है जो आप बात कर रहे हैं। अखलाकी तौर पर भी, तो और यही जो बिलावल आज- साहब ने कहा। यही बिलावल साहब ने कहा, लेकिन बिलावल साहब तो इन तफसीलात में नहीं गए, मैं अभी भी इस बात पर कर रहा हूँ। तो बिलावल साहब ने ये बड़ी इंटेलिजेंट बात की ही है। अब बार बार हमारे जो वफाकी वज़रा हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी देखा अब याद आया वगैरह वगैरह। मैं समझता हूँ कि जो सबसे अच्छी बात है, जो काबिल तारीफ बात है कि देखो हम एक अंधी नफरत और अकीदत में बटी हुई कौम है। याद करें आप वो वक्त जब नवाज शरीफ साहब के वो यानी प्लेटलेट्स की बात थी तो कितना मजाक उड़ाया जा रहा था उनके मुखालिफिन की तरह, लो जी ड्रामे ला रहे हैं जी। तो अभी तक बदतरीन किसी मुखालिफ ने भी इमरान खान साहब के ये बात जो है नहीं की। ये नहीं की। नहीं किया। अच्छा, सिमिलरली बेगम कुलसूम नवाज साहिबा वहाँ पे थी, अल्लाह बख्शे उनको, जब लंदन में, तो वहाँ पे स्नीक इन कर रहे थे लोग। यानी जो बातें काबिल तारीफ हैं, हुकूमत उसका आप लेके भाई देखें, हमारा भी सोशल मीडिया उल्टा है, बिला वजह की आप एक मुखालफत बना रहे हैं। तो उसके बाद फिर आप ये भी कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हर सूरत अमल होगा, सेहत के ऊपर हमको सियासत नहीं करना चाह रहे। लेकिन बाबा आप ही के कमिश्नर जो हैं, ये नजर सानी की अपील ये कमिश्नर इस्लामाबाद ने की है ना। हाँ। कमिश्नर इस्लामाबाद को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी तो नहीं है, हाँ, मतलब आपकी अपील है ना। तो ये हुकूमत ही अपील है। तो आप ये क्यों तासुर दे रहे हैं कि जैसे आप रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं? पिछले सेगमेंट में बात की थी, व्हाई दे आर सो कंफ्यूज। क्लियर होता है ना, क्लियर माइंड। एक आपने बात की कि हम क्लियर थे कि हमने हॉस्पिटल भेजना है, अब क्लैरिटी नहीं है कि क्लैरिटी कैसे आएगी? क्या आप अपनी तारीख बदल गए हो, भूल गए हो? नहीं, मैं नहीं समझा। अच्छा बस ठीक है, फिर बता मैं क्या देना करूं? क्यों नहीं है क्लैरिटी। अच्छा बात सुने मेरी, जब मियाँ साहब के यानी प्लेटलेट्स का मामला शुरू हुआ था, किसकी हुकूमत थी? इमरान खान साहब की। तो इब्तदाई रिएक्शन क्या था कि ये क्या हुआ? उसके बाद उनके अंदर को सियाने लोग मौजूद थे, लेट्स बी फेयर, उसमें कोर्ट को उन्होंने ऐसी स्पेस फराहम की कि कोर्ट ने कहा कि जी हुकूमत फैसला करे। काबीना में हुआ तो उसमें उस वक्त के वजीर आजम ने कहा जी शीरी मजारी तो रिपोर्ट पढ़ के रोना शुरू हो गई और ये वो वगैरह वगैरह, हम नहीं करना चाह रहे तो हम बाहर भिजवा रहे हैं इलाज के लिए। तो क्रेडिट किसने ले लिया? गवर्नमेंट ने। हेलो, तो अभी भी ऐसा ही शानदार मौका था, अवेलेबल था, नहीं लिया, उसका बिलावर रो रहे हैं। एंड ऑन ही इज एब्सोल्युटली राइट। और अगर अदालत ने कर दिया तो एक ही प्ली लेते कि जी आप उसको एज पर रूल गवर्नमेंट हॉस्पिटल कर दिया। उसमें कल जब आजम नजीर तारड़ साहब का जब हमारे यहाँ लाइव वो चला, उनका जब वो जब था जो उन्होंने अपना वो रिकॉर्डिंग, तो हमारा जो उस वक्त सेगमेंट था उसमें मैं यही कहता रहा कि यार इस हवाले से इनका एक पॉइंट थोड़ा सा माकूल बनता है, लेकिन वो अब यानी वक्त गुजर गया। वो आप उस वक्त कहते कि सर आपका हुक्म सर आंखों पर, बस सिर्फ एक इल्तिजा एज पर जेल मैनुअल ये बनता है तो ये कर दीजिए। एज मतलब मुझे लगता है कि शायद हुकूमत की तैयारी ही नहीं थी इस केस को लेकर। बाबा वही ना, अब इसी को फिर आप तुम इसके कॉन्टेक्स्ट में देखो कि अब दियानतदारी से कहो ना, चूंकि तुम्हारे मुल्क की तारीख ऐसी रही है ना, उसमें क्या सोशल मीडिया पे और डील हो गई, गल मुक गई है, साड़ी गल हो गई है, ये बड़ा तासुर नहीं फैला कर।
हाँ हाँ सही कह रहे हैं। अब इफ यू आर सिटिंग गवर्नमेंट तो तुम क्या महसूस करोगे? अपने आप को मैं सेफ महसूस नहीं करूंगा। ये ये तो तासुर ये जो है। बौखलाहट नहीं, और जबकि ये सारी बात को प्रिवेंट कर सकते थे अच्छा अब जरा टाइम भी इसी तरह। हाँ जी बोले नहीं नहीं, आप कहीं चल गए। बिलावल साहब उल्टी गिनती से अपोजिशन लीडर तक जा मिले। हम तो इस आस में थे कि वजीर आजम जाएं और मिले, बिलावल साहब पहुंचे हैं मिलने। उसका भी आप गलत मतलब ले रहे हैं। हैं? वो कैसे? देखिए, उनकी पूरी जब गुफ्तगू मौसूफ ने की है, अगर आप उसको गौर से सुने तो वो तवज्जो एक बात पे दे रहे हैं कि पार्लिमान को खतरा है। ये तो नहीं कहा उन्होंने। सर कहा है पार्लिमान को खतरा है? पार्लिमान को बहुत से खतरात हो सकते हैं ना। हाँ हाँ हो सकते हैं। उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि हो तो सकता है। भाई क्यों, एक चीज ठीक ठाक है, उसके बाद फिर वो, अब ये भी जो इनिशिएटिव है ये तो वजीर आजम को लेना चाहिए था जो कि बिलावल साहब ले गए। कि भी जब उन्होंने कहा भाई बार बार, जो आज का बुनियादी मकसद जो बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो मुझे मेरी नाक़िस राय में आया, वो ये कि जी सिस्टम कोलैप्स कहाँ हुआ है। यही पैगाम बगैर कुछ किए वजीर आजम दे सकते थे कि वो अपोजिशन के चैम्बर में चले जाते। उनका ये कहना ही काफी था। बाकी उसके बाद जो वुज़रा होते हैं, सोशल मीडिया होता है, वो ये कहते हैं जी कौन सा सिस्टम कोलैप्स है। फिर ये कि खुद ही वो जो जिन्होंने फरमाया था सिस्टम कोलैप्स, उन्होंने कहा कि मैं मौजूदा निजाम के कोलैप्स होने की बात नहीं कर रहा, मैं तो 76-78 साल से जैसे चल रहा है जी, कि इसको बदलना है। ठीक है ना। ओवरऑल तो करना है। अब वो उसमें लंबी, तो वो उन्होंने ही कवर किया ना। वजीर आजम की तरफ से तो ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं आया ना। अब जो काम वजीर आजम के करने का था, ये बहुत बारीक नुक्ता है बाबू, ये समझने की कोशिश करो। वो बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। वो गए हैं, सबसे ज्यादा बेसिक जोर किस बात पे दिया है कि साहब आप जो है यार ये पार्लिमान को फॉल बनाते कमेटियों हैं। में, हाँ। देखिए सबसे बड़ी बात ये है, कितना शोर मचाया हुआ था धांधली का, उल्टी गिनती तक पहुंच गए। आप कह रहे हैं उल्टी गिनती से चले गए अपोजिशन वालों के साथ, तो इसका मतलब ये है कि चलें जी मिल के लड़े हुकूमत के साथ। तुम इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हो। यही कर रहा हूँ। हाँ मैं यही कर उलट कर रहा हूँ। वो गए हैं कि यार, उन्होंने क्या ये नहीं कहा कि धांधली हुई है लेकिन हम बड़ी खुशी से अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं आजाद कश्मीर में, कहा या नहीं? इसका मतलब क्या है? चलने ने कि भाई इस सिस्टम को बचाना है, पार्लिमान को बचाना है। पार्लिमान को बचाने के लिए जरूरी है कि जो खतरात हो सकते हैं, अगर सिस्टम को खतरा है और बिलावल साहब ये समझते हैं, तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो नून लीग वाले हैं, तो वो तो बचाने के लिए नहीं, ये सेफ गार्ड क्यों लेके चल पड़े? अच्छा, अगर फर्ज करें कि ये सिस्टम कोलैप्स होता है तो क्या मुस्लिम लीग नून उसकी वायद शहीद होगी? अल्लाह मेरे मुंह में खाक। अभी अगर जलजला आए तो क्या तुम्हारा ख्याल है वो देखेगा अदनान साहब को मैंने माफ किया कि वो बड़े नेकपाक आदमी और सारा मलबा मेरे में गिर जाए? नहीं हो सकता, मैं बीम के नीचे बैठा हूँ, मैं बच जाऊँ। चलो अल्लाह करे कि चले बहरहाल। लेकिन ऐसी कोई, मेरा अपना ये ख्याल है कि वो, उनका अपना एक अंदाज है प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो इस तरह करके इन्होंने देखिए बेसिकली अपना जोर इस बात पे दिया कि आप जो हैं वो पार्लिमानी कमेटियों में आए। आ गई ना बात, उस पे उनको जवाब दिया वेरी राइटफुली सो तहरीके आई ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान, जनाब ये फैसला जो है ये तो तहरीक इंसाफ के कायद ने लिया था, उनका हुक्म है, इसको रिवर्स वही ले सकते हैं, हम तो नहीं ले सकते। ठीक है, ठीक है। बाकी उनका एक दूसरे से ताउन भी जारी है। मिसाल के तौर पर आपको छोटी सी बात बताऊं कि आज ये जो चीफ विप हैं आमर डोगर साहब, उनके राब्ते थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब ईवान में कोरम नहीं है। ठीक है जी, कोरम की निशानदेही की, कोरम की निशानदेही करते हुए अंडरस्टैंडिंग के साथ नवीद कमर साहब के जरिए जो है जितने लोग मौजूद थे पीपल्स पार्टी के हाउस में वो भी बाहर चले गए, कोरम ना रहा। पार्लिमान की कौमी असेंबली की कार्रवाई जो है वो मअतल करना पड़ी बहुत देर। फिर आए जब बिलावल वापस, और फिर को थोड़ा बहुत वहां पे दूसरा। सो आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई की एक अंडरस्टैंडिंग पार्लिमान के अंदर डेवलप हो चुकी है? एब्सोल्युटली। और वो हो, उसका मकसद जो है वो बार बार अपनी गुफ्तगू में भी
बिलावल भुट्टो ये कह रहे हैं कि फिल वक्त वजीर आजम को इस हुकूमत को हटाना नहीं है। साथ में उन्होंने एक जगह ये भी कहा कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला तो इधर नहीं है ना, दाल में तो उनका वो जो दावे करते हैं कि वन जी पेज हाइब्रिड वाला। अब ये वो उन्होंने उस तरफ हिट अच्छा, किया ठीक है। कि भाई वो तो मुझे तो पता नहीं है। समझ गए ना मेरी बात को? वो तो बड़ी सिंपल बात कर रहे हैं कि हम इस हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। हैविंग सेड दैट, हम इसको यानी कि इस तरह नहीं चलने देंगे कि वो हमारे एतराजात, हमारी शिकायत हमारे भी दूर ना तहफ्फुज़ात, करे, हाँ। हमारे तहफ्फुज़ात को भी फील ना करे और हमें टेकन फॉर ग्रांटेड न ले। तो दिस इटसेल्फ यही है कि वो अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा कि जी नकवी साहब जो हैं वो भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश ना करें। वो भाई कौन है? जरदारी साहब और शहबाज शरीफ। वो कब से हो गए? तो और कौन है भाई को? अच्छा, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब भाई भाई हुआ करते थे किसी समय। अच्छा, बदल गए रिश्ते अब? अच्छा, चलो, बड़ी मेहरबानी है आपकी। तो अभी थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मतलब कि नए रिश्ते ढूंढनी है, मेरे तक इत्तला नहीं पहुंची। आपके यहाँ शजरा अगर किसी तरह मिल गया हो तो मैं उसमें। और तीसरी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो आप जो है वो उसने आखिरी 10 सेकंड में वो ये कि नए सूबों के हवाले से भी बड़ी अहम उन्होंने गुफ्तगू की है। और मेरा ख्याल है कि वहाँ पर उन्हें ये खदशा लाहक है कि कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई जो है वो नए सूबों के हवाले से कुछ लोअर दो की बुनियाद पर आगे ना बढ़ रही हो। अपोजिशन को बिल्कुल यानी कि पीपल्स पार्टी को तनहा ना कर दे, ओके, उसको भी प्रिवेंट तो एक इम्पोर्टेंट मिशन लेके वो आज पार्लियामेंट के अपोजिशन। और दिस इज जस्ट अ बिगनिंग ऑफ कैसे लेट्स सी जी आगे क्या इसका पॉलिटिकल आगे डेवलपमेंट्स क्या होती हैं। वो हैरान कुन और उसमें बहुत सारा इम्पैक्ट भी होगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट। एक ब्रेक। वेलकम बैक। साहब, मुनीर नियाज़ी साहब ने कहा मैं हमेशा देर कर देता हूँ, मुझे लगता है आप हमेशा जल्दबाजी में होते हैं। आपने अली परवेज मलिक वज़ीर पेट्रोलियम को हमेशा आड़े हाथों लिया। आज उन्होंने आवाम को बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मेरे ख्याल में गुज़श्ता कई महीनों में ऐसी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानी आवाम ने नहीं सुनी। अभी कुछ देर में नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। डीजल की कीमतों में 32 रुपए तक की कमी कर दी जाएगी। इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ सर। आई रिफ्यूज टू गिव क्रेडिट टू अली परवेज मलिक। ये जनाब ये प्राइम मिनिस्टर्स के ऑफिस से मैं जो कह रहा था ना कि शहबाज शरीफ साहब का अपना स्टाइल है। उन्होंने इस सवाल को कन्फ्रंट करने की बजाय कि जी सिस्टम कोलैप्स हो गया या नहीं, तो उन्होंने सबसे पहले ये प्रेस रिलीज की कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं अली परवेज मलिक को कि जाओ कराची, ऑयल रिफाइनरीज वालों से निगोशिएशंस करो और इनमें काबिल कदर कमी दिखा कर। ये दावा यानी ये हु इंस्ट्रक्टेड शहबाज, लेकिन किया तो उन्होंने अली परवेज मलिक साहब ने सर। ओ यार, अच्छा भाई अली परवेज मलिक साहब जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा और इनकी बातों में ना आइएगा, अल्लाह का वास्ता। ऐसा ना हो मैं लाहौर जाऊँ कोट पैरी हो दर्द। खैर, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि यस, इस बहुत ये अपनी तरफ से शहबाज साहब ने अपने स्टाइल में वज़ीर आज़म ने कि यार सिस्टम कहाँ कोलैप्स है। जब हम नोटिस लेते हैं किसी चीज़ का और वाकई व्हेन वी मीन इट वी गेट, रातों रात हम जो हैं वो 32 रुपए कमी करवा लेते हैं डीजल में। इसी प्रोग्राम में असल में मुसीबत यह है कि आप अपना प्रोग्राम याद नहीं रखते। हम चीखते रहे कि यार 60% जो डीजल हमारी जरूरत का है वो तो हमारी रिफाइनरी से होता है, रिफाइन होता है। हाँ हाँ, तो इस पे आप कुछ हमारे ही लोगों को से दरखास्त करें कि यार बराए मेहरबानी करके आप मुनाफाखोरी में जरा थोड़ी सी नरमी लाएं। दूसरी तरफ हालत ये है कि ये जनाब अरब न्यूज़ है, सऊदी अरब का अखबार बहुत मशहूर, अंग्रेजी का बहुत पुराना अखबार है, बड़ा मुस्तनद और जय्यद माना जाता है। उन्होंने ब्रादर ये 1 या 2 दिन कबल ये खबर दी थी कि पाकिस्तान में जो रिफाइनरीज हैं हेलो उन्होंने गुज़श्ता माली साल के दौरान जो अपनी प्रोडक्ट्स रिफाइन की उनको बैरून मुल्क भेजा और उनकी बरआमद से 1 अरब रुपए से 1 अरब डॉलर्स, आई एम सॉरी, 1 अरब डॉलर से ज्यादा प्रॉफिट कमाया। पाकिस्तान ने तेल बेचा दुनिया को और 1 अरब डॉलर कमाया, यानी कि एक्सपोर्ट किया। यानी कि आप जो कि एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है कि आपने 1 अरब डॉलर की हद क्रॉस कर ली एक्सपोर्ट पे।
अब उसमें 20% भी मुनाफा हो, 30% भी, एक्सपोर्ट डॉलर टर्म्स में सोचो, तो उनको जाके ये उनके गुड्डे गिट्टे जनाब अली क्या यार कर रहे हो खुदा के लिए, जरा 2-3 महीने ठहर जाओ। अपना हुर्मत में कौन सा सारी जिंदगी बंद रहना है, आपको सीजन अभी लगाना है। और आपसे ज्यादा कौन जानता है कि डीजल की किसान को कितनी जरूरत होती है, फिर उसके बाद ट्रकों जिसमें रोजमर्रा अशिया की हम दुकान पे उसका जो इफेक्ट जो आता है सब्जी की कीमत का, और जो दूसरी चीजें हम लेते हैं करियाना स्टोर पे, वो तो डीजल की प्राइस उसको करती है ना। आप जैसे साहब लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता अगर पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता रहे तो। समझ गए बात को? अगर ये हकायक पहले से मौजूद थे तो उसका अब लेकर नोटिस, लेकिन मतलब ये जो 32 रुपए है इससे ज्यादा का मुनाफा वो कमा रहे थे एक्स्ट्रा। सर जी गुजारिश ये है कि अब मैं फिर ये कह रहा हूँ कि इट्स वंडरफुल स्टेप। हर बात में कीड़े निकालना, जैसे मैं तुम्हें पहले सेगमेंट में कह रहा था कि यार कि वो देखो इन्होंने कोई ऐसे तमाशे नहीं लगाए, लेकिन थोड़ा सा गिला भी सुन ले। वो क्या? वो सर आपके यहाँ जुलाई 17 से प्राइस बढ़ना शुरू होती है। हाँ, रोजाना की बुनियाद वाली। ठीक है जी जनाब, 1 महीना लगभग हो गया उसको। उसके बाद आज है 19 अगस्त 2026। ठीक है सर, पेट्रोल की यानी डीजल की कीमत जो है जिस दिन ये इजाफा शुरू हुआ है 17 जुलाई, वो थी 323 रुपए 30 पैसे। ठीक है। आज जब हम शो कर रहे थे तो 19 अगस्त 2026 की इससे पहले तक पेट्रोल डीजल की कीमत थी 395.69। सर नहीं, पेट्रोल की कीमत थी 310 रुपए 71 पैसे 17 जुलाई को जी। वो तो और वो पेट्रोल था ना, हम डीजल की बात आपने कर पहले रहे पेट्रोल की बता दिया ना, हैं। तो आप डीजल की बताएं कितनी थी? 323.30। ये डीजल की थी जी 17 जुलाई को, और आज कितनी? आज है जी 395.69। तो कितना इजाफा हुआ है उस दिन से 72-73 लेकर आज रुपए तक? बनता, 73 रुपए। हाँ, कमी कितनी हुई है? अभी होगी कुछ देर तक। चलो 32 रुपए, 32 रुपए, 40 रुपए का फिर भी मार्जिन बहुत ज्यादा है। लेकिन है तो, लेकिन मैं कहता हूँ कि चले इससे तो बेहतर है यार। ठीक है, इट्स सिग्निफिकेंट रिलीफ। जाहिर है कि भी जिस आदमी ने धंधा, वो कहता है कि मैं एक तो मैं आपको डॉलर कमा के दे रहा हूँ, आपको तजारती खसारा कर रहा हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं एक्सपोर्ट कम कर दूँ, और यहाँ पे हाँ ये क्या बात हुई? अब बंदा कारोबार इसलिए थोड़ी कि मैंने कोई खैराती इदारा तो नहीं बना रखा, लेकिन उन्हें मोटिवेट करना, परसुएट करना, उसमें तो अली परवेज मलिक साहब ने एक मुस्तैद यानी कासद का रोल अदा किया है। क्योंकि जब ये प्राइम मिनिस्टर साहब अपने दफ्तर से जब ऑर्डर कर देते हैं कि यार मैं अली परवेज मलिक रिटर्न विद सिग्निफिकेंट रिलीफ, सो ये जिनको भी अप्रोच कर रहे थे, ठीक है, उनको ये आ रहा था कि जी ये तो वजीर आजम साहब के नुमाइंदे की हैसियत में आए। चले कहीं ना कहीं अवाम को भी हुकूमत को भी ख्याल आया कि यार अवाम को भी रिलीफ देने के हवाले से। हाँ ठीक है, आप कर सक रहे होते हैं लेकिन आप नहीं करते। कुछ लोग सोशल मीडिया पे गप लगा रहे हैं कि इधर से अदालत का फैसला आया, उधर से अवाम को बड़े रिलीफ देने का क्या कहा हुकूमत ने, तगोदो शुरू कर दी। देखो ना, आप सोशल मीडिया पे तो अपना तलंगापन होता है, लेकिन हमारे लिए तो बाबा बहुत सारी चीजों को आपको गौर करना पड़ेगा। देखिए, आप नए हुर्मत अभी भी बंद है। हाँ ठीक है, आज कह रहे हैं कि 6 गालिबन सिरकाओं से जहाज आ सकते। हाँ, और मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बड़ा इजाफा होता है, और रोजाना की बुनियाद वाले ने तो पूरा हिला के रख दिया यहाँ की मार्केट को। और उस पर तो एक ही दिन में अगर हमें आज रात ये मिल जाता है कि 30 या 32 रुपए, तो फिर भी एक सिग्निफिकेंट रिलीफ है भाई। कहाँ चले, अल्लाह करे ऐसा हो और आवाम इस रिलीफ से कहाँ जो है आवाम को भी फायदा पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, आज का शो यहीं तक आ गया। अल्लाह हाफिज।